जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्त को मोर नमस्कार। तो बहुत दिन है मु लंग भिडियो किसी करनी तो मत तो टे समय होनी लंग भिडियो एडिटिंग कर पकेयापाई तो बहुत दिन पर चली तो आम ठाकुर घर स्टार्ट कर देछि। आम तो ठाकुर पूजा ये सरीगला तो एबे तो बहुत फूल फुटुची बाड़ी रे। प्रथम घरे पूजा सारी सारे घर सारिक पलि माँ बृंदावती को पूजा करने तो पूजा अर्चना चली आम सकाल प्रथम कम तो माँ समस्त भल रखु आ समस्त देह भल रो। चलतु पूजा पूजा सारिकी टे मंदिर जी तो आम दुकान भी पाखे से दुकान को जी पूजा करने मंदिर पूजा सारिकी आसिकी देखा आज दिन मान सब कौन करुचु सब रोषे करूँ देखा। चलतु पूजा तो चली तो आमर चा जलखिया खाଇବା सरीगलानी सकाळु पनीपरिया कटाकटी हम खराबेल रोषे चलन देखा। ये कटा पोटल आलू आसी पोटल आलू तरकारी हम कलरा भजा हम कांचन फूल बरा हम आज आहरी भी अच्छी छात को जीवन तोड़ापी बेसन पड़ी बरा हम। अच्छा आज आइटम पड़ेलु छात उपरको खरा ना कि खरा काटुच खरा मान न काटिले कौन भारी फुल छात चलने आम कांचन फूल देदेला ना कांचन फूल एठी दीटा फुटी आपको बरा करी खाइले बढ़िया टेस्ट बरा नचे तो बेसर कर सोरष मसला देकी आंबुल पकईकी बेसी है कम फुटी से ऊपर दीटा है यहाँ आम पानी कखारु गछ पूरा जोरसोर माड़ी फूल भी प्रबल किंतु फल नाई गोटे ना दीटा होता ताको आम नहीं खाइलु जे एते टेस्ट भी लगिलानी ता सीजन है ना शीघ्र हो जाए फूल प्रबल फुटी कड़ हो पोक हो कदली कांदीटा कौ दिन पाचिब कदली पाचिब पोई सह कखारु डंक दीटा पूरा मिसिकी सांग होगी माड़ुचन पोई पोई डंक सह कखारु डंक अमृतभंडा भी छात को पूरा हाथ पाईगला पड़े हाँ पूरा पाखे पूरा कषि पूरा फुल हो गचरे यहीटा तो आमर फाइनाली अंगूर गछ आग थरक तो लगी है माड़ी रहा एथरक कौन हम किए जाए आम मंदिर रथ तो आमर पलि आसी आम घर दुकान आगू को पूरा रथ कंप्लीट आ पूरा समय पाखे आसला अल्प दिन रहा आम रथ टणा हम बहुत संख्यार लोक आसवे भक्त ए वर्ष प्रथम होती कंटिगड़िया
ଆମର ବି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେବ। ଆଉ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ଆମ କରମଙ୍ଗା ଗଛ ଫୁଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତଥାପି 2-3ଟା କରମଙ୍ଗା ପାଚିଗଲାଣି। 3ଟା କରମଙ୍ଗା ପାଚିଛି। ଗଛ ଗୁରା ପୁରା ଛାତକୁ ପୁରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଗଛ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ନ କରିବ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ସାପ ଫାପ ଚଢ଼ିଯିବେ ଗଛ ମାନେ ଛାତକୁ, ପୁରା ଛାତକୁ ସବୁ ଗଛ ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ପଣସ ଗଛ ଆମ୍ବ କଣ ଆଉ ଆସୁଛି ଏଇ ଆମ୍ବଟା, ସେ ଆମ୍ବଟା ହାଣିଦେଲେ ଆଉ ଛାତକୁ ଟଚ୍ କରିବନି। ସେ ବଡ଼ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ, ଛାତ ଉପରେ ତ ଦେଖା ସରିଗଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ଭାତ ସରିଗଲାଣି। ତାପରେ କଲରା ଭାଜିବି। ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ, ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍। ରଖିଦେଉଥିବୁ ପୁଣି ଜାଣିପାରିବୁନି। କଣ କରିବୁ ଏଇ ଡୁଡୁ ନବ ଇଏ କେତେଟା କଣ ଗୋଟେରେ? ତଳେ କଣ ରଖିଦେଇଥିଲା ତସଲା ନା ସାଦା ଅଛି, ଡିସ୍ ଅଛି, ଡିସ୍ ଅଛି। ଡିସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡବା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଥାକ ଦଉଛ ନା ଗୋଟି ଗୋଟିକା ଦଉଛ? ଗୋଟେ ଓହୋ, ଗୋଟି ଗୋଟିକା। ଡିସି ସେପଟେ ଆଉ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? 5ଟା ଲୁଗା ପୁରା ମୋବାଇଲ ଦିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଘରେ ବାହାରିଲୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଆଉ ଏତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ସଉଦା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆମର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଆମର ଟିକେ ଆଧାର କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଧାର ଆଜି ଲିଙ୍କ ହେବ ନା? ଆଜି କାହିଁ ହବନି ଲିଙ୍କ? ଆଜି କଣ କି 2-3 ଥର କରିକି ଗଲୁଣି, ହେଇପାରୁନି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ବାକି ହେଉଛି ଜାମୁକୋଳି ଦେଖିଲୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିଣି ଆଣିଲୁ। ଲୁଣ ପକେଇକି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ତରକାରୀ ବସେଇଛି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏବେ ତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆସୁ ଆସୁ 1 ସାଢ଼େ 1 ହେଇଗଲା। ଘରେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ଖାଇବୁ। ଭୋକ ତ ଜୋରସୋରେ କଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ଆମେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।